kono la ha katalde man da ya ndari moko mbali na okay ndo fana mama musa wala muso ti mbalu sawa na dia kuri na ji tanya wallahi limba ya ludu tarawon tanna alhamdulillah mun dun ko be yare tarawon tanna yo bi ken inante connexion bata ben benala ni nambe eyo benala équipe la paix et réconciliation la équipe benala katala ngamatrel ko nyaani ni sécurité nta problème ñan tente ya jam problème mun tijan ni ngare gide ni ngasigi dan ni bela ni hasigi o ka banta inshallah bela la ñani ne parce que ku men jomo darin ten ñen to bulata timbe continuer la lenka tonya fa sa wata be dwali dalla simani jata kende ala wato janga yana fa inshallah awam bena la na wala hada kan iyo ngami sidi modu konto ngana wala hada kan be mbaringel konto na mba fala liyen ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation au jama ki ana musulu khana futa khali konto bi ba urayina le 8 décembre 2020 al konto bari nya contrôle la musulmé ya contrôle la piginita ya contrôle la fama jibo be contrôle mento be khalisale men sumo khadi contrôle ita ha ke men nyamba men yi la mutaba albata ita ni honna kalin te kala ni hom manam barati o contrôle mbole la sila albema tante la kafu hafa alben ka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa alaykum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh contrôle kola alhala alim bentar jang ko hanyo matilin ko hanyo honna lo silo kan silo men musratal mustaqima silo tin se dunia en soto nyamenna maf yamala wol han ya jang ngakam yero kala sufu le ota fusila tiente fengeta adme soto nyonko o kono lambe jang ala nafisia nyonti le kudol la parce que wol hakke mata fisia fichamante ya kan kene kan de bala lo dula de bilale dolu bije isa karam no fanye dolu bije me karam no fanye dolu bije wolum la mer la leti même fota ala ko ki habara asidola wo fisabante ya do ala hodi alhaji ibrahima dramema londo to abena la men nyasi bala nyen janga wala hada do le damuta wolum ni wolbe ben ni wala hada na to wolum ko be wala hada sabalikala o on ko be na la shirko kan na modu kan natar baram ko be ne gusila nyonna rabbil alamin nata ben fondi keti ala ben kay ala ma kala fondi ke be tilin wala hada kilin na nin wol mushrikoti mala law ala lo wala hada da janya kam man si shirko kan wulu ama nata dan wole ma wulu wala hada fula bije wo nata wala hada ni wol mu bidati ala wole kan ni ala hala ni barimbe alhaji ibrahim bodala hamisi di modu konton mi konton ko la ngata por hada kan direct bula masatra ndibi honna ba fo den ko bismillah mbe telephone fana mbe na fili du nato lo tanke ibe misi modu konton a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi almubdi'ul mu'idu yu'ti man shakarahu almajid وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد وأشهد أن محمد عبده ورسوله مبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين قدروا بالحق وكانوا يعدلون من بعد مسلم والكونتنا نعم مسلم وبيجودن دين كان كونترا بابي نعم بين أكين الفرن كونتنا من دين كان فلالتي نعم abe dunya tunku na no jawotan dina na control baye même mo gol fanan konton na men la fitan na mela khaira la almu khaira kala ni be amin allah ya hakke mata tumo do ni na kumo tata men toro nam isi hakke tunye fanan kumata na londo la na khasu kasabulama tawalla mbita mustafa fanan tantula ita mi hakilo sita hakili ba nyima
e haja hango pesa go na misli mo pesa go lela siti to foni men ko konta na laji wallahi abonya to ta famu fo ala ministre te fanan sufa siya jahanga ya to misli me ato amin allah ya rab arabo ko mako al muaddilat nam ni londi la min ko non to kulon na min ko konta na la musafa ya fa ala hiba barna ha yusta je mai tanati nam ita hita ke kilin allah parce que mon to nyala lo ko bila nam bi tantula ila wala ni mala bi men ngake ila sugando ben tantulun dinti ni na londo la dogo ya nam ko ngana nga do ita nam isa ko to sugandira no men fanan men ka sentuluti nam londo be bi bulla nam men to ta tabenno nam para alhamdulillah rabbil alamin na tanturobe mo holi men be son ditama na tanturobe mo hol fanan men to son ditama be kilin na sala me nam ya to nyamuta ba ko mo ni ke ngalame e ba to nyalla jalale nam ba ni na si ban to nyafo bar hakilo bi ban to nyama nam ila may balonna ya bete ton turobe mo gol fananye mo do men bi la tanyin sigila leer ki leer fula tan to lin dinna me nam mo men fula nam sa bi ya hamil non to fa mo wolon ya bete ya barkano ni hakilo londo ma ba adama dinga me wasano londo to nam parce jahiliya nyawo nyandi ina me to sumunna so do staka ene ma bisoto ta probel tali muslim mo bema nam tambo kola bi na tajang kanan kannadi nyogoma nam ko hado fo nyogon nyamunto nam wala mo bidangati ngena ala jele kan janni be nala ila wala hada damutala mbe ku makilin na fala jambi ala ibrahima ibata tanturo menke ala munni barajila ko non be tanturo la tahala mo holu fana mabi ni haje na wala hada bi mi afon ko ja hangulu mba fala lan ko misili molu e mumma e hakumo men fo jan sai ko fo la hasiya bi men ben na mela ala ibrahima nyin ko be take bi kalima fanga bi wallahi itulo be nay nya ben na contact me ke bi ha be morso be luma lon no aluma lon dol to kan sinin wo mo ha itulo ben na tay nya ben na swani kilo ibrahima gambi fana betenne ala ibrahima gine bi sawu betenne donc on ko fo dale be imbeto to bi je be mo jahangol leti do do ja na kuma nyaar botani homma afo nyaar botani homma bar mbebe ko de fo kan wala hakem ben kan di kuma men beje fola abila sila nyin ne bema te bon kono kan te sa te kan te habila kan be misilmi yale kuma kan wala kan ala ko ta silo ta haran silo lu bulani hon ko to nyamenna mba fe ha precision ke non la bismillah o tambiri ko la nam be ko wolu ngo wala hada dan jambinna nam bi nga wala hada ko tadda muta ko wala mo bid'ati nam parce que bidango ata conflit sosoro bata siya na société to betage nam ni haja har jumo atala ha awajibiya an misime yato ala ko tunne alla be mo transar sa ala madina problème même mutani ngolungo ha ko tubo tebe ha kioka tubo la wuta communauté société lama nam me tambira al tema no ko kono londe ala ko lon ko me sa te kono ku kurun wana nyi madu ku kurun kela la kha fo yan ko nyi manni ha te ko nyi ma kela la ko debeta dia ila ko nyi mama nam tubo fa la wulto wala ma mbari ngo ko bidango dol sa fo ko bidi abe kiri banna man de jamano nyi kono e kemme na fa nyi fa ko kafiri mento mo on tento même man kalimatu shahadatu fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam même be mulale nam kalimatu shahadatu dan men na tawhido wata do foto do ta kama shahadatu fo la nun kulu fan ke kan atala même mushriko ti malo do be bidanga en kala ala mu bilati silen mena la nga dondi nyasi fa nyoko nyoworto londo na dogo yakama nam ibe mako bidia ko mu kulati tera ku men dem bende na dinu na muslimi ala
ifanan ba kala ba alami ya marala nkila fana ma jola parce que mun na silen mo walta na fonyo ko bidan kendo be kirinne tawhid karamo wolu ani londi la ba bumba ko la koy man son bidi akendo la sama ko bidi akendo be kirinne mun ne ko bidi akendo be kirin ko iblisa ko como nga bidi a jate bidi a meda na nintala nam imaji misime yani fungaro tilbisa wala mameringo farasal dulu arkan fula arkan saba arkan nani ada nga kabila bidango mun na ta bidanga fangati bidanga sena hakilo le bulla misime yani to anun dino ta hakilo bulu nam ala fanga min beda aha ben hakilo to fo dino nin dino nin hakilo tanu ala me alquran la jigimma ab men ni menku ana fatan de menna ani na tab men kala haja madola ni na ba hakilo wala nun me annabi mo la namma ti wala hanya sifanye apa fo la nenne kala alto hakili malu nu wala aljamar ku men nan dino into alla koto na koto akoke ya mata benn to nam sile ata na adama dinga to sigi ana ta kala manseya ya saba ala ta la fango to bi danna te nimmo on te fen din ta keri ani membe din dinga da kula fen din ta keri tani menga muno ko kole sa kamisili hinse tente ko fen to buti fen dinna da man sa sinya to be male a formula category kidi anata kula aka annabiyon mo kimma wala muhammad ba sallallahu alaihi wasallam akon nyam fana ko ma arsalnaka illa kafatan linnasi ngida adamadi na be ko nyinka kan jindo ma ita kan ha be wasa ala kan kila la doronda men ma dunya be wasa e ma do nyino e na jamana la kan ila ko faransa dan nonne nkila ko fi al khataki ala man fentu dunya nyin to hajun te minna haju be bela akan kila lo na bela kila habi fonyo fana habi fonyo tin fonyo a fonyo ni sin patambulu mbakala nyaadi ni ku patambulu mbakala nyaadi annabi mo wal hobe kenyi atala man konyi annabi mo na koto ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni kila fana ki kenne mati da fanga diya o ma har adama dinga dorma sai ni alhada habul ban ko inkan kila katabe ne mati akan kila nyinda kundo fana siya femfen dinni alhada ala be mo nyim fundo siya beti ada jigodum afa ala maleko bule hakara dino be dunga bu silen longi alko ko muslimo hakam barala ila rasulullah ntila aminke silen ilu na to munti alquran kono atta la fan ko nyin suratu ali imran kono aturi ne suratu ali imran lam de na maryama baba soro atta la to kar fawla na maryama baba nam min kar fawla ako ko wa atiullaha atiu rasula ako ul amru minkum in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun lakum
asanu tahwila mu'mina ko kala kan ala la me alquran wa min fo kala kan dino to la nkila fana alhoja abi min kala ha fale nyamina kala ko nya ako tabi inno le kuntugo men ben tinkila tambita wala mu an sayba farfalo ti ko sede na bo akari radiyallahu anhu nam hanga ta ya la tankila la ka tugo di flanyango yo ko sede na Abubakar atakhabula Abu Tufaid la Abu Tufaid kata sahiba bangati dengan kila je ya sahibu ما كو سايبو مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه نعم ومن كلا جانيادا نعم تونغو دياتاما فارات كلا نو في على ذلك فاتا بن كلا تلوتو كتا ابو تفلتي يبولو ما كو سايبو ngel safuno ko partenaire ile mo go men walte no konna نعم ابو تفلي بنتا ay bant de bitun tabino lol nata tabino wol fana tabina ya nata ikon datu nyamina atala ko na fote ni ko na mento dino into sosoro nata kala kat mo honi bebula ki nyaadu alquran o doronto kila la hadisu الله اكبر يا حي بيبلا toro benala ulul amro be mo ko ni al hada habla ban ko yin kan kila kola karto rouge bata lo be o be bata karto rouge ta be bata éliminer kila albe so so ro kala mo madina ento ala ha mon fo kila ha mon fo الله اكبر imam malik ibn anas atra kata mata bu fulan nanti goti abu hanifa kola te tuta madina ban ko la ka madina kila be sa teminna ako mo ko kati soso ile sombali atama ako mo gonte dunia mismento men so imam so mo mimma men so soro imam men so soro jere bin jahannama kala na kila ako kuta ni ma so ngama man diye ma so ngama ni man la men fuiti ne ma mi do jahannama ako mo min ala na kila ni ala taala hito be éliminer نعم ako rudu ila Allah wa rasulihi wala so so mo sam jahannama نعم نجياتا bata fam نعم ko imam malik ibn anas ndul min majhabu to nim bimbal be min majhabu to aka so so be mo sam jahannama de ta to yi fa mi dum jahannama ko ala na la kila to ko ken so so be ta jahannama de الله اكبر bata fam نتجي فهم yaro o bata kam bulla problem ko tati نعم sile sai bolu nata era dino que era medien kila la holeke bata fam bidanti golu men fanan ko kon kila ka do la nyasifa baraka ha do nuru men fanan ko aka do dilen kila ma sallallahu alaihi wasallam baraka ma itu ndo ko kila tati saban fulan toji نعم ni men fanan ko kon kila صلى الله عليه وسلم ita do ki fanan nenne min dal fa itu lo long ibo da ala dino to wata fam نتجي فهم ura bidanga kidi bidia mu kulati na aisha taba ummul mu'minin kila dimba radiyallahu anhu نعم kila ko sallallahu alaihi wasallam nga dino te mo mutanna aisha tama na dino te mo ko ni ngam tam so nyimma insanya ko ci mala dimba yalla mu kon kila ka nyal sallallahu alaihi wasallam hadithu sahihu ko de نعم mo ko ni ko kula folo dino ni to imam min den kila ntoli mi ya marala kila ya marala ala bo de sagile male anta الله اكبر famu الله اكبر wala kan ne da ke bar ko fankila be asoto fankila faranta نعم ابيتي famu sile karana bado ko misrangalam egyptien
ako dino nyimbele ko bungo eta Mustafa hila bungo do ida pala ngatabe atala pala ngabe tabenda to mbonya la hadu mo e hadu mo so ngabulla kala do to ngana te ida pala ngala sa man ka man nyinte atanga Kenya dolo na se min lete tawo kan ako lo bungo mai to maya mari menna iyala ni ki ba mo so mo sarala est-ce que n'ata tribunal la kito bito ba fo kito mo so ngala bulla kito be diali tella ba ma so ayana bara le ke bara la bara tigo mabla men awa ka bidi a ya marul ibnu sa ko min ga bidi a dia ka suru ati ko ka suru si mirale ko bi to so ngam ken da man so ye sa tra sala sa man fuje ado ba ta silam ko tungan ko sa genda masoma ngata ta la batu namo ko ni ngata la batu asani bo ko farin sabara fara ngabara ni ngada muta namo bidanti go munna me ko sa ga ko da tebli sai a habaro min ke a ka fanne ata sa konte baro wala ma a ha da ko alba sarara le ma ti wala da ko no sini ala ni kisila ga lu jen kasara lungo namo inna allahi ya ila allah ma suha adali suratul an ami kono ako wa qaddimuna ila ma amilu min amalin ja'alnahu khaba'an mansura ifaransa na baro doti hay alla ko fana ngay ne kala sa fa ko ngal ki nela wala tan sa bala la jini mari go la xanja mari menna nabi mo xanja mari menna ko mo ke akan ko mimma ko tuli nam e bata fam bata di faham bon bidanga sile dino me ke hakilu la namo to mo min adama din hala hakki akunna ko hakilu habunne ni ha mo hodi je dole ka jala ngasuli habatu ele wolum hakki malu ha fa kale ngakite ni ha mo hodi je dole ka tilo batu ele wolum hakki malu ha fa kale ngakite ni ha mo hodi je dole be ko batu la ele wolum hakki malu ha fa kale ngakite ito be dale men yo ta fam bata di faham e ka kuje ko kila mandinke kila haminke isa gere ho le nyani ni e hoke nam parce que munna nam mari ko ni alkhona kono ko la hadi kana lakum fi rasulillahi uswatan hasana alisi iya xam ko mi ma ya haram man ba ko be mba fo yende amma mo baba fo yende amma say ba fanam fo yende akola ko ya haran kendo ko dalimale wala ala la kilati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alla kila nam ataka minke isa kata yahuda nyayi na nahi ya mari menna e ho kila kon suluti ye ho soto ni be parlo la be bidanga kino fitina wo fitina na be dino kolla bidanga la habisa biya allahu akbar inte sun kar ku kelo tarra dino to inte juma sal ku kelo tarra dino to namo inte le tu khadri kelo tarra dino to namo barke mu'min nasilen sentano nota alla kunti godol la nota alla londi lalu e ka habal abumba ural no nyamina e ta faham sentano notila sentano man no wul bola hila tono tudi ala no fe to mo mine man no wala sana bidangati e ka bidan ko di jawojan na fulu ko lamu mo fana ma sababu ya tema fa to londi ladu ne ta gere imam son balu le itarura ko ki balu dino ni naye ko man da fi torra dino yen ko dino ha toro to ha do mu ko bidanga ni damta allahu akbar allahu akbar bata di faham na londira bado fatuta
anu ya fala ko alhaji kemmadu jabi mbimba kemmadu giba nam radiyallahu anhu wala yan fala mbimba kemmadu giba ma amina la abon soni madu inna allah ya ni madu ya ko le tanturo be fila mala tanturo la messi men dangala nam be an karantino la pani tan ne atala ni kila la itan nam be tanturo la ako ko mo ho fana be masibo kono ako karanna so fante kedi karanna iyo ko te alquran o karanna si ko aga bo bakarama ko tale fanga men ni atala ha kom mo faloti fe misali falo ma ko fo karanna ako masalul ladina suwatu juma kono ko masalul ladina humilu tawrata summa lam yahmiluha مثل الحمار الذي يحمل الأسباب. نعم. ومن التوراة كرام. بنديكو. واش بلا شو؟ دونو بارو من ناكيتو لبارا. هو اللي بينك ويكون فالو مثاله. ويبدأ نوم بالله. الله أكبر. La société into. Bila ngabin bebe na société into. Ana fulo. Nakarana lo bado mula. On va faire une réunion. Yo. Beaucoup le bateau dit. Et le tabou ba bolo dit. Bi mo min be bateau. Le bateau non c'est là. Na mena ka fa mo wona kale ngani tu. Ala ma so nyinda. Ala ma nyinda la. Man ni ala la. Ala ma nyinda kila fa na man nyinke. Ala ma o man nyinke. Ta bi min be tambita madila. Kale ngada bula. Lo dun ta ma tonoti wono fe do ko fala ala bida ka sabanno ame banno wali tabanu dula beta soto on tela sala butu e ta famu nam fata gel ko ko to mo me nehi ma mo hola tonola aje pere ne bulla ha fata pur e ta famu na tala saka bidan ko ni tono ko doronam ila bi tabe na traje wajandi ala saka go do biji ta famu meta je fam farasado bini sangi wuri kini sangi kemna ne ko ga sallah barata la hanya mara na nyami ne ko annabiyon mu hafo ne nyami sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli kali sali e kala kan de nyami nan be sallah dan nyama di kan gaburo fana woni do tal gaburo fana jura hadin na nyamin na tawo fana mbo e kala hadin na nyamin na wala hada ko la hadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya khara mo ito ko misalu tam ho mimma ko wonde dunya into tala akura nga fonkila akura nga fola nyako fa iza tanazatu fi shay'in farudu ila Allah wa rasulihi la sika ko mi tan dara ha nyon soso an ka to lo adama dinga to ni beye fonkila drobo na ala taala ta Allahu akbar lo ko nyayene silen dino ko na to wala la ma nyani ne Allah taala nyabinda par ni di mo ho men benta e ka ala ka fay ay ko ngade ke ba la tanne aba ke ba wala ta fendo taben ko la sa ta na muti nam ko la men tabe wonya hala ko be nyamina Mustafa tinyaro ko to so na taben na sai bana fala ba do habule ko de filaw ko men to ta ne gabur duro nyinu nam de mala de filaw men de mo wuri kidi mo wuri fala ta ma de jili fala de so mbake kan bidan ku tele moto dan nam ta fana nyala de ne sai wali yo to tambe sama bari ngal tam ta na ke mo mari xarna lu nyaga de ko ba sangi wuri kidi ko si ta fam non de tele moto sa ma sangi bi na no fansi itana itamila ko ngam min tara ke ba man do fana en to do ngi tan do fana ngala mani be bawo be bala mutolo fana de nen tebe sai nam ade dan tala mata fam meta fam fen din na adama dinga ya mar ko hake
dino nyin natale ha tawlon kafiri abe bulari adama dinga bata kala fili on fallon elementi long ala kila ni sugandi habula hake annabi moti nam na kana ko dula long ko kila han talla itanna nam na kan talla minna kila ho be itanna nam ni ha misalo ta bidan ni ha tala maka ibal maka sa musa be sembo sutala sintano sana hanaji to dima kana halma dima ko to nya ba ta man sedulla ha ko nya ba ta man sedulla nya ta ala ke nya ni en kana ko baraji ku bala bato kuma ni sintano fana nye fo ka bara ala ko to ko man nasa rasuto ala ni barata bara ko bar haddi nya janni mambara wanta kuma kono ndi namo amo ko suta ma toro namo reka be barla ka ko na sa ko man sara suto ala ko khade mi ngabiti adi min betege ka bi daga ja sentano yi namo ko khadimna ila ma amilu min amalin ja'alna khaba masuran an aquila ni na fo bi dan kila ele dino ke kay hakilo la ko kila ma be fo non tan kila ma be non tan kila do no gunne duro ko len duro Allah do non fana ngoke ado ba ko te membra simma mo meme benna isimma woto e halo ala taala fa ko ni alquran ko no namo samu udul khadi som atwa kelo ten kila ha taro sa fe mo goliye ka ko ko karuri kili ka hakelo ke ajhalu ke atala ko karuri kili amato namo ko ka sai bol maka wabetege e ko kila ndo so mun dun keno atala ha ngola bala be so fasto hakke ala kan kila kanu akaya ko sutili to wodi de sun karoto so kino mo sura ta sun karoto mo wonin kila ngata atil bisa woma ko lu wa herake an aju ya som ul khaji da karuri kilin kalawti Allahu akbar bogen kila mun tuye anka Allah akbar ya atala ha jamarula atala ma jamar men man men kila la ma ja sai ba wala ma ja majhabati wala ko mawludu tim fa ham fanki wala ko ba sama ko kila ulo la mu ga misli mol bumballa ko kila ta katu kilo luma ko nyaba wala ko be na isal anniversaire kala ko kila don ham gol bilal yo awon ta dina kilinto le 24 décembre ko ba ko ko ba ko fa nan kan ta to nya ko la ko sentano hila nyoro ko mo kan wodorna sile sentano mawludu batasi iti mo batasi isa mo wanda manje comme de pra salam beta nyanga ta kiti mo ke ngato dia mbata go do to ngata ni su mba fa ngata ta la mo kon isa mo jento pati ma sentano hal ko ne ko ke ulungo paraji kilinga ni karudi kilim paraji wakasi kilim itana do arjana si de ko to la de ala mi ki men nan kila mi ki ala fa ngamin de hakilo la wala asan na nyoro wala ma to sita be sala ma ta famu ni xame namo kila ka no abi han kila fa may ne kala sallallahu alaihi wasallam namo ko kan te mu jonti ako kota atuhu fima amara nga ya maro menti muhammad hu labatu yo wa tasdiquhu fima akhbara nda ta ibaro menti ya to nyala di e himata kula ni mata menna ni ko na ta ko ni makila na bi foye ala partager ala hacker fanan nayle ala hacker layle parce que nge kula to très très important ker layle la ala barka nam o ta famu nam wala mu tonyati e ta famu sile ni ta bidino nyanye na isa fole alors imam malik ibn anas nam قال من ساق لك ما مسايد يو أبو أتا لمغلوق في ماشية الخالق
namo droit ta mo bulu ya mo wala ya marra batu dali la fa la ya maro nyala namo atala mi nganda namo bari silen dino tawhid karamo ko salafol be mun na kun kila amin ke ko ngoke namo ito na tan kila ta kontra fo yulu salafo nyato ko ngene de ke bali ja ta traita la kan itra hayta mo wala ko le ke bali mo la kila ko ano mo an kila so sun trimet la so la namo mo an kila ke so yo dermet la so so mo namo parce que imam maliki ko nyene bebe mi na ma habuto namo kate so me mo ko dun jahannama barata la nin kila ke ne wol so to na jahannama le Allahu akbar e bata faamu wala mu dinoti namo silen dino bata kam bulla ni diati bata faamu ya fa fendin na maha isa mo wala ka man jahu ya fa fendin na maha isa mo wala ka man jahu bar ni haja mo holta ko bidanga manni ayu ni na hayta mo wala ko bidan dunke iso no kala batula bati igila bodo ni ta taga bodo ni bejura ya hala wuli nganne mimma ani ta hala ani ite be ni nato ya hala ta hilo ala ga fo ko manni foye ko ngami fo bu mbala belari iko lita wudi kala wal ke fa ngale uta famu mata faham sile ndu alquran ni namo atala ko ko ma atakum rasul fahuzuhu ومن حق عنه فانتهوه أكو على كيلا قال جامد منا أكادوك أخلى توم منا قالوا تجي بدوبا دوبي جي وده في كلا كام يا مرة بركام نتوما لفنا yo وفنا بوكيتا حديث كوتا ناتو لكولا ukila ko gona men ngakula folo dino nyinte imam bin dentala ko ala bala sagile male nam wo hadiso o bata ita mogolla ko bida ngamanyi imam bin kila la ko hatuji nam ngana franci da matla na community kolla nam mun nam ko na community ma nam nga atele lon nam khala annabi molu sallallahu alaihi nam san kila hana nam ay kumba kila community do ronna ba nam ya ga ko to ibrahim kono ma arsalna rasula illa bil lisan qawmihi nabi mo ki mo holo luma nam en belten kan kilinga fo kwadi yo a kila ha belasi nam atan kila wala ko nye nam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ko wallahi ko kullukum yadkhulul janna illa man aba akum man tolu kali be sono lo na aljanna e bata faamu ko fo men yi ban e kon kila sallallahu alaihi wasallam kila ko mo si bandu na aljanna ko akoyo ako nem bulatan ta ko o be na aljanna le dem nganta soso be na jahannama le Allahu akbar tile kila aha sana ko bone nam yo bara ni han to lesaka varante sara ko bo bara abidan ma to ani waso ani men hakanga dumula sara ko wuli madum mata faham gila ko sahibu le madina mun korosi sallallahu alaihi wasallam nam ko bo asataka di miskina lulma bara hi korosi ya kulele sitaje alwalima ni ka ko bo ni sa ko fakata na tabiro kata asa ke relation ngana titani mengadi mun to kun lo sa do akoy kala sara ko be alo min bola akalla kulli sarahu pataran tatala ko tay bo ko kila yo
ko sara ko be sara ko nyina habu ako mungata kunna buwa ako yuti ha man ya abaha ya abaha man yuti ha al sadi mo godo luma alaka men bali alsa mo godo fanam bali men hatan hadumu Allahu akbar ya bata famu afi faham na bidan sada hulu ni ta hakilo ki ya bi kona kire musa ko be sada hulu bolaya yo isana konta ke kanyama non te sada woni fo hadim na sarahu ala khama dan men hakan hadumu be karnal kono ba on na ta kan to bulam ay fo ketlati nga kitabu kulo kara asariya ngadu mota ngala bo ko fe namo eta famu data faham ni ko sada ko bala nga ji hanga sada ko do na sada ko pase nga da ngolo ta hanna je mais pour faire le bien ne voilà yo pour faire ce million tant ce million lu soto gouverneur ça soto foi do kunti wolu ale ma mo secteur men balu o konto fidenti la few men balu tala wodol ça soto akura miskina lo sigin e men festo Allahu akbar o misalo wallahi ntandi fam ho de ko nakro mo message 2018 la fo 19 nam ndata mo do bu nono to nga alla mo do je miskina ba bara talla mo kende ba ba wala nga wala so buso miskini ala miskina yawma do bo do den tasidiram tala ndir miskini ni mo do ya su bara ti khara hadimma ngatu ko yanko baya ko nan gona na tara ko memo ta janka tar jenti tara ko wa nyen kala na ta ndakan tara ta hata hada ta kima ko inda fi hawla ma hadu mai ta man kai hadu mun ta man kan hadu Allahu akbar bari mata ja ko fum fen din ta har no ko habe da mutala Allahu akbar iso jenna jahat iso jenna saraka boloto nam e halo shirif labani na arabi rahimahullahu ta'ala am ya falama ñam fala bala hinna la min Allah wallahi mo gola mun na balo ko men ngam mun na fam betege mun na tawhido ni sunno la nam parce que man trambala jeunesse islamique ne to konakri ase dawa menike nsa be nta takala me ati ya hasa hom to ta famu akon tolu akon na dina makini kinta metege parce que mbake kan hakilo la ako hakilo du ni isigi sagi era sampoen la fo kono eki le pompi koto eki iku senyata ya serebetita eki masusa eki bar ko jana bo la ku hakilo kan ko bata senya ba dina ko masenya namo yo hakilo kan bata banga to ko senyata so yo bar ko masenya Allah parce que kana su kunya mene ma ku wonya hale non de fangeni Allahu akbar ngo metala rahimahullah taala ko dino seke akenya lama to ta fam nam mustafa ni ga ko kafiro bento to fa nya fo bari la société na fata bidanga la mo menna mo hol bulanka ta gabolo dura ya ta mo hol ta tin gabolo duro no fe mo holi bi ima danna jema de ba fa le bimbale kala al mayla ma ko may ma fa nanyi mo ba ta kes ita ha ci ya c'est marketing go do dum yo marketing de asa c'est marketing fo de go go do nam yo ta faamu mais c'est to tato hal ma mo hol do ko do fa parce que ma ngado jël hal ma hol do ko do fa même mani ita me ta de ko mo ba ko ni ko man kili yo e ta faamu aso fo yen parce que le ma jël kesi même la kala wonya me do to la to me to mo hol la ñori
bidan ke la bi bidan akela londi la nyala ina ko yen fan kalba ke kan nyamina ala man jamara la te wala ka problem ti silen ninga danna tambo ke la tala be dimin namale ni ala dimin tamma men hakeba jalla wa jalla men hija baba tala ba bi sansun le sansun ya mulkin nama Allahu akbar wo misala mu demanti Abdullah bin Mas'ud gila sai bolo namo akon kila ka nyara ko atta la sate do khalaji mo wuli tan anin sagi meme balu kan sate wo kono ko azaba Allah ahlu qaryatan fiha 18,000 mo wuli tan anin sagi meme sate kono atta la to ta sate halaji bara to halaji aman dindintu aman kebatu ama mo kendetu ama mo kuntu Allahu akbar ako ko faminhu amaluhu ka amalul anbiya'i ko mo wol be sa teewul kono ko wol daji wol hanin ne ko annabiyo mo wol daji go hanin nyaminna baratara halago ci defal male Allahu akbar ko hadu ya rasulullah ka fajare to baran kila men ko ben gila e mo ma wol dunga mun ke hayto ko sutato gila ko lam yakun yakhdibuna lillahi la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar akoni no mo ni mawlu wala ki de la hini daji go tun honna sali tuje ko sa kala tarabi imi ya mari mi la to atara to disu bota la kana mo sini aseta ki bo nyokon toji ba dunya jam e ka nyan ta han ka to kendale alingan tul malo janga de alingan tul malo de Sheikh Sharif Rabahani rahimahullah ta'ala am bi alu nyafal Sharif Rabahani ma nam ako ko dunya ni ko nalbe ka furi ka be ko avion eta Mustafa ta bi réservé Poitiers ko ta réservé Amsterdam do ta réservé Allemagne ko ta ben Casablanca Maroc alabata de avion kilingala alo kala kona kresile akilin tanga do hawula avion ko no a vitre magusi ta en kato akoyen kontra la place ni réservé atonya ka fa nam ya ta de réservé bari ala tira na hakilo tu nyoko bula vitre gusi vitre te tafonyo dum tato akela kinga albe ta moti albe bata twato albe twato ko di wala hake atala ko nyen ko kuntu khairu ummatin ukhrijat lin nasi ataquluna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar alamun ni si mayal kudu ahabba kunyima minna akaka to nyima baloluti akaka man to nyima luti tino ko yamari ati ñoo na ton ko kurmo fananda namo ita Mustafa alhamdulillah rabbil alamin mo gon ka darsu siyamana so tay sabula iyo mo gon ka hikmatu siyamana so tay sabula eta fam namo ma baraju kelen ni amin allah ya rabbi men silen e min fonan na karamo ko liyen era dino na so mo liyen alquran kan ala era dino so mo liyen hadith kan ala atala ma mo bemba itanna ko ngana dino mutama ko ta famu namo atala to kan sigi fula ana ada wadi sigi fula to man sabo ko la aka kila la tuladu na tul futa al nyokonna iko maliki gun ana safa nyamilla daga dindo ndani no wonya be mo gol jala ba fa ko to be ke balol la fasala woni nganna ke bali je ko dolu da mutale dino nyinto ko atala ma nyamarala wonne
kila dum mata fonya sallallahu alaihi wasallam ko kullu bid'atin dalala wa kullu dalalati fi an-nar kuma ko do la folo dino ni to imam min jatala ako ko filu mi be mo la nyora filu donka bida nga medan kontintala lena to kadri kinne sake akala haya wal men ban to wolu jali ke mbata bu ba taw man fana mbata ta ni bida nga damuta na tintala ada bari hakilo lamu be sa ki sa gona la bida nga danseri ko du kini wala sake bata bida to ko bida nga lamu bi jali ke sateri bi bi ni hada mata se kar kilin shaba kan lu ndo be tabe kala lena to kadri akala hanya wal men wala wasa ko ma jal sake a fushin tije wali atala ko be kalkilele adum bulla nam time ana tale ana ada mari ngatra bendi boto bata to no teben ma fula ya sambano ali ko samba asan ko ya tinya hankila kimma kana ko be bonku nam hanna nyundo dila anna digi hanna digi khado ndum bulla yo zemino ya men toro o din sambaku atakan sara doni kilin ko doni kilin doni kan sara la gila kanu ako kon kila ma to ne me ngawani ma kinke nsa wani ma za place la ne ngawani ko kinke nsa wani ko kinke za place la ta famu ganna no la dono ni manguli nyaami gudi ami bela ko dono nambaro mi be jankul be mo bidanga ta tala kan tora bet nam ngana futoma atala ko ni alquran ko sal bada ubi lam nasala jamsul rahman rahim ko fanki hunna li izil ahlihinna musodu nalbi futula kali ki futu e wulu bo hol la dinyo kono wadi yo atala mo fonye yo akonya fana futu fanga sille to mo mena na ba son ta ko mata dima aka sada hobo peluti fonni ke de sa adiana muso je ko sada ho dorna ko da ka ko da futula waxia talam o mansia be sana muto futula sada ho doro yo atala man de gulisi dum tunde yo bare fa tamen masa sa sile anati ha dino ni to hala kenya yo wala be mo hol tor la fututo bi du sada ho be do ya ni ba to bi wala wali shi ala de toro lim fuito bida ngala mo fangal hani nim fanni nam kan taraka la fuito bida ngala mo fangal hani ni nyogonni fanni wallahi sun karo tun sangi wuli girin ke sun karo tan ko fi sun karo dam tata ne ma ko memba dam tata ko ngaso nyogonni to sal ko men kele atala hanya bar men no men kele bar fanga bida ngamen tebe fanni tele namo il faut même que les neurones là bidan ko lati nana ka bidan ko la ma kan ya mari menna ni be mo hol bayni kale xamu allimo ni karanalu e ke bayni kane ko matiye ya kala qur'an la kay fonne mba ko en kala qur'an la fa ra ta dalilu ti ni ka ga hadithu la kay fonne mba ni kila kay fonne ne kita ngaja fana ba kana tan haya maral tan be okay fahamu bar ko minna mo ho isgele ko no longi la ni dodo fa ko girim bola bunya mo hol kan ket fa ha patata intérêt bato abi ko nyala egi pa mi lo ke mata ku bak ale ata de man fuike ala mun da baro kada saya maskuranti min allah ya rabbi rama suranti amin allah ya rabbi non na problème on kata be anon na nyini alors mo be ñoko saboter le trop dira abdurrahman ibn fengala sa abdullah ibn wahab nam akida imaje hal ma jahabun tabul abdullah ibn wahab mo be ka dino nyin ka balu rangati
aka ala wurginta yin nangati aka no yin kala karamatu yin nangati o bi Abdurrahman bun Wahab kelale jam masagi damma de mo min be ga dino yin ka balu rangati non ta be karamatu yin na fanyen dino yin kono non ta ala fita aka dino yin ka sagoti ata hala bun ya so dino yin kono anta walla ko be walla ala le ana la kila ko fo mo holu khawalin ten dino yin to xamma mo xamma siti ko xam xoroma wala be Abdullah ibn Wahab kelale Allahu akbar يقولوا الكر ليلة ولو كانوا كانوا وحبي عنني فاهم من ما جابت جنته أقول لك على اللغة على تي هنكيلا لنكيلاتي تنا تكنا تمو من نقوله مسلمي أبغى تسوق كنت في لو بتنا أول بتنا كي Hamadi si alibi takela Ismaili alibi takela today abata kuntu adiyalla abata kuntu adiyalla bar metahla no fele ku bijan la paix et réconciliation mballah dilla melna ne ala hala ni inshallah to nya balde malala alkon na lonnalu comme Ibrahima na shifalu rahimahullah min danwal wala Ibrahima fadigalu ustad Abdou Latif lu selu jabilu Ahmadu Mbambalu kabake nyorlu khasiya alay Umar dikinelu ninke Ousmane Siselu ani jontugun wala haketo ko madanga te manni nyimbe ngamen to fo mambe to fo semen la wala hadal la tambijam ani semeni kilijam inshallah mbe katalale ha kuma kan kendo bulal sagoto alors non ça va vraiment nam nga man kan kuntu la jang namu betalon pourquoi mo holuman Abdul Wahab akam iba kon na kumen kan jenon neten ajana kuntu parce que ni se mo holu jere men se wala hada spécial ke parce que jamme ni na dinto parce que mba fait le ke parce que ça to mela Abdul Wahab ni est-ce que ni nga mo holu kili la fanga kan non ama mo kila fanka namu ama ma habula bo namu atakwala ko nga tawhidu la muta namu ka alati alati namu ku kullu ma siwahu abudullahu fem dimbe ala kola namu jondoro namu alaye namu tagalo mutabanya begino ina namu Sayyidina Umar Amirul Mu'minin akata tenya fula balati ako ko ala hata ke muslim molati ko ala habunya muslimi ala ta fahamu namu Ustad Umar Jawara ito nya namu ako ko ala habunya muslimi ala akon trambele Makka be kum finyato yahudolu woni bi wasula nyen dino nyinna catholique lu wala bi wasula nyen dino la to be jara batula ba fala madina wutumo il faut ni harabu la godo domu eko nebi fo kante kum fi ngayinu ba ni to ngani ko mutana wonto ti yo turatulu ali imran ko ila ko bi nam rabu la sarafil bo fo to kum fi ngayinu ni ngani bu fi ngado mo tan to mutana to la yo ko kube alaba ko kube alkiyama ni usi ko men toti ko fi kafir tu moni sofo sayyidna Umar ko ako atala habdino nyenta ko hambunyala ako mo habunya nyimbunya ki fanga tati katala bi do walale yo mo habunya te be fanya nyu kono atala bi do walale
ako ala la take muslimo to kayan ta bunyama Allahu akbar ta famu ala le ke muslimo to do kayan ta bunyama Allah ni ko be dino nyin na fa kele fan sum bunyara de no de bun ko bunyara no de hana badin bunyara ko de la bunyara ka ita fu ka ta tare baybul do khayama Allahu akbar amirul mu'minin sayyidina umar la khayfo wa adzana lallahu bil islam ala kam bunyara bisilme ya nyinda ako ko hi fan sum bunyata be ngakono kala bi ko alale ni mo kawa ku bati kala ke muslimo to ko habunya shaye bunya o kanta bunyama ala kali amon son nyinna hali wulita ahisi ga meso akasi da nyinna ko atala ko komiti mo bebe dunala ko mo bebe dunala janna ko kinna mu jahannama to mo oti ko kinna mata asiri pamal ko mo kilo mo matalati Allahu akbar na wala ka dino ke ala le imam khamu ni ngato imam ke ko interanti imam ku kuta ni ngato imam ke kunya ni ndanti nam tatala ko toro ala yen dunya jam dunya ni ta saradulati agara fana ta baradulati Allahu akbar dunya jam saradulati de lo duzu wo mulakranti wala ni toni ebe parla dunya la jawul hana ko mo be parla dunya jam ko baral la mu danti saralante wala gara fana mu saradulati ko baralante lo duzu be non ani lo sisi wala mo be bunya mo be lo duzu ni nato dunya jam lo sisi abada banna wul bulla do ho yala kamma ko do be bidanga lu sembenti ala nto na ka mo wol na korosi Abdullah bin Wahab na la jawjam groupe do to jamel go do taka mo holla groupe do to la jamel go do taka mo holla Allahu akbar ni mo hollo afamu e wa nyanku mo ni no hala ka ke pibi nyanku mo halo ke puti goni wala ni no afem fenni ke nyanku mo halo yo afamu ya bila bari ibe min no fen to hado ne be min no fe namo e ta famu nam ni ko atala la tati na kan tunno le ni na dino ndo halabatu nam rubatu tan na fala kula taw bi karamo ko man sha Allah wasa'itan bainahu wa bain Allah kafara mo me ala ni mo godin kula mo altala ni kudin ala fa ala baro ya ni mo godin ala ta kafiriya alama Allahu akbar afamu ta keri men fan al haqqo sa to hadi alama al haqqo to mo ko ala al haqqo bentul barantul hakka wonta alama ni haqqo ti bo salan ko imam fuike alay maleko la atala ha maleko lolu da abatu kan ama nam dolu bi da ta bin sanji wuri ke me yiri gayri golu yasudi nurin ko kola ya kuluna wala yashrabuna wala yanamuna wala yakuna Allah ma amarahu nam kulin ta dubur kala dimilla inta sirala inta aso sola fen dimma ya amene bol ronto wallahi ra musini ni ala taala hala jahannama la mana ay ko li nyala jahannama kam folo be barla ala taala ma abadnaka haqa ibadatika mi batu nya fama sako mo ko sile kana mo gol dentul tima mo men se sino asa do muroke muso futu ko ni beke ko ta alaye ni ko konti ba ka ta ba to ni ngamin ki alaye ata ko men ta ni le kile ni man mari go ne moto ta ho boto o kargana annabi mo ko le kal bale ngan nel to itala atala ko mo ko bara mi si argana e ko ti la kali da ko halinte Allahu akbar o ta fama hakko ben kam do hakan tala kan de ibn ko min noni al hakko bokan fun fendin tayen fu atala la uje adiya sa jani mo mo ma nyinin ka adiya sa kunna diya mo ho da ka kana atala batu duniya jam da fun fendin kam ma ko ma khalaqna al jinna wal insa illa liya'budun nam jinni adama din alif albena ta jahannam batu duronni
وتفهم متفهم تيتال على لا نعم هو من جلا مقول تعالى كنت لهم مقول كانوا يقولوا تعالى الاولياء والتي اولياء وين فنفسر مقول ينفنيان ني ديالا تفهم تعالى قال خافوا نجاتي وان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون أبو قلنا والليل والأولياء أترى بإسلام أبو مقول الموتي أنت من رسول الآخرة إيه كان سلام فانا كنت لدي أقول مهولتي الذين آمنوا وكانوا يتقون أمانهم تلو فانا دي واللي أنت ده إغتون واللي ألما أسلا ألنا أبدوتي وقال بقرافات يا من فلو عليا ونيا أتما نسابة النه أكيد مقول كنتم كيف أكتو ونقول واللي الموت كوس على مكة Ibakoto kota kuri har soko mafolo foka ta da mangu maro bantu ta kota foni oje. Makanya di. Kal makanya la bata kuri ko soko foka ma di mafolo kota bantu to mafolo foni ota. Kota maka. Mun na kali ko lati. Imam Ahmad bin Hanbal ako ngakuma fo abe men jeri adama din koto. Namo. Kilo ka men jira. Mun ka kedan da kuma kanti. Namo. Tafahamu نعم kono mbarenga beye نعم no alquran no muta en kila la sunno muta ان شاء الله na khallu alquran ni sunno nyin kan نعم o le bunya bari ko men la ko bi tilina mo hol le bay argi ma banti bul ba ci lo munna na salafu wala ko ko arabatu mam mo ko matiba mo ko masiti ni abe minna ngaji wol lo Mustafa mo ko kendo lati kume be Mustafa ni ala tema do ko ko mo ma wolo نعم ala wolo ko ken ben ko futa jidaji go ni ma fo mo wala to be ala la bul la akhra mo sini ime ko mo je kila ko la ita ma ko radiyallahu anhu نعم ko be ma bari sallallahu alaihi wasallam kila na mo mande wala ko ta famu نعم isa men tolul hakam bata shiriku to ya bata tanya ni ko mo ko ngadu na hanno mo kendo dol to fo isa me kalam illama abe to sul wala kalam ne malama mais na la dan jannete parce que wal hada bata jamfa jama ngalo na be diarim na yende betege nga continuer bari ni ala ibrahima be dandula ni na wala hada la jam parce que menar na mo du kam parce que yo da fa ni be bi ngana na bidia le kan jole kan menar na mo kan o lu mo fanan benarin wala hakem ba fe ala ibrahima ha dula sigidula dimma janga wala hada so ko jang ala ko la mer la men benara na la be tala la pile dula to asala me so ne bulla nyamen e bata famu nam mo men be mo ko kedin alati nam non ko mo ko dum be khadwan na mo ko le na sawanke be nam kam ya falima amma min allah ya ila nam ban men de wala kalam ne mo gidilema dabula e o me misime wo misime la société misime ya mala fem ben to yilla tegeri mo misime moti misime ni mo altala talati na to ala la dron ko dino to na kila ni ko na ko ngabula na ke bala ko mbebula na ke bala banko boy tara ke babi entara ke babi di ni mbebula ke babo dino to te taka no nyato aba gole ala be no sabala le fon tahta mbebula ke bala banko ta mbebula ke bala ni ko sa ko ngabula na ke bako e ko musa ko ngabula malaki siko ndo ko ngabula ke bako do bar te ni ko mo ngabula ta ke bako e si son batale ke mar ko ngabula ta ke bako no ko la game jamanto wala hakata la ha hanani la ni ga jata la mo be éliminer awa halawulu ba ko fa iza tanazatu fi shay'in faruddu la rasuli ala na la kila ngam la wala ko nam ko ni ne halon dole ni konna dole mo ko karam to ta faamu da ne hire fudu ya ta londo ni birin dunya lam tata
kila alon do ni jibril hata karama ami to bol karama mo hol be do tane ni hom bullale iko duni alon do be yahudu don tamba tawre don do ba jaburo don ba adama dinga kili ngato ise do la kama do hika ka famu barabi kan na min nawnya ka wollo ni to wollo be lo ka famu do si ka akura karana fo karana ba hana ni dia batu ala ahami ay karame ne to wala barabe ala kan min na mewnya ita ko bara ni ta ko to yikol da yini gi woto la permet di bulu e monétaire jabi til na ren na na ta pari da libra ta ko ko dinga be ki yaranna ko bara pari silo no yini gi woto la wodo da ya pari ko be kenen ni lon dila tema daga si tan na mensen samba arjanna bar kirin den dole folen de mo folo atala kamil la faloma ko ka kanna la ti ko mo shatan to betege ko mo hol lañu resila lolu tam adi ni benya ke mo hol bulu nam bo do libes dino en nasi fala ko si muta akata ni dole ko mo hol fa ben to len bimba dul tambita woni atala hisi hadena ko indofo atala sa bala arjanna to kan kila kin malai itanda kali ke ngal sambajang ali ke sambajang ita manna mo dandang mo dandang ni ata kineti na tanya goita hide bimbala la na community makini kinta yo billahi wallahi tallahi mam miskin wa jahanna community si dole banna nyami kembe ala bulu hal do men be dunya ni na mo men folo mo men ma to ta ka kilo abul ka telefon tabe na mo mari kata tale kata ha développer kata lin la bo ibama min na bono ni to baba kata karana kun te baba kata karana ti kana kan karana le e go ta kan to ko fala kon te pa ni fonga to hambe nen ba me mo ko ta ni community nente nen ma me jami o tara bo do be ma to ko fala non ta nen ma me ko mori ngo do be ma to ko fala nte be mbalon na indro ko finto bota na satela mo 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 to na legine jawo ko nen ma to me ita ka to dalale société tanya do société furi mbanan so to e balu wallahi ne fo mo wali ka duwa do le kam bulla hifan si duwa wala fu e do akala kalmo fe mbonan to ko men asi anti bal mamu tane kada den kurso to doron nati ngandela ni ma to ndeke wala alama dimbolan to mina anti ala ko na barakola amin 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 mo ko fa trala amin lagi bula ya ka tunya me hira tam ida tan dinga nyimbula yo kan to lemme baraka ma ani kum fo kama me fo fo memme nam kuma bula jambi inshallah inshallah salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko barka ala mun ni yala era kali yambi te bulala ya hata hafolo wala alhamdulillah alse dua fo ninke nye ala ibrahima drame sima ya la jati kende yala inshallah alje la paix et réconciliation nyenne be continuer la jang sumunya sifa ni be continuer la jang ni ala hala ni hafatan na lonna menu ibe kumala ala kan kila kano kan ibe kumala hanyo hon to ben muslimi ya natala ko hanyo hon to ben ko hanyo hon matilin ko hanyo hon na lo silo kan si dunia so to nyaadi mafo al kiyamala inshallah fo nakum moto ngana do ke wurayna ngana le rekli ngay men ke hon fe jam bebe concentré di jam ni entrante ten no satra be la telecommande bibulu satra de ning do ten le rekli ngay konte beta mo men di bota parce que mes téléphone ta man kuma do fo do la kuto bare ning na tan sifa yin soto kene in se men fo ñoxon sumun nya sifa yin kan ñame alhamdulillah e bimu mardi leti alhamisa mo ni alhan si sama ni alay mamadou denare alay mamadou jabi al haliya mba programme dal sayin ni ala son tan na benar alhamisa ni alhala ni alhaji muhammad lamine benar ni alhala ni umar jawara benar umar jawara na tano ni wo programme betala lumme
mbeta la hido tam ben déplacer la mbeta la contourna wo ben tar la limos le wolu al se doit wo han be déplacer la khata wo tra hal limos na wala khada nala ni al hatata kita la hasidi mahajata kende tim alin se wakala alin se timena dia wala hada la partage khata dula peto parce que wala hada ci fay mutu tala talati ya barajo fanan sotatu alin se na youtube fanan na kumo fo al si abonné youtube fanan so e mu mete nje kulal tan jena la ina montage dam kala sini ou bien sini gini mume nyimbe tahla youtube la mba whatsapp ma fanan to benna sito be mbulla même ko la paix bibliothèque whatsapp sito le na hatara ha kanu ha taji alako a whatsapp ma na bulata je isa whatsapp ma masoto parce que nam communauté be ke don ko fo la inu bente youtube la bente facebook la parce que la connexion lu amazon ya be bulo hatanga inta ten hanna me bar ni ha whatsapp ma masoto iso no la tala mo ma même fanan sa fam muna fangala alako ha taham ko fo la bema a whatsapp ma sini mume abe tobe nale sini gini mume ni ala hala nyene alhamsalu ngo mume abe na ala le na sito kono be jamme mako bibliothèque non na hadiye hatraje ila numéro la na man na message la ihi to holaka na messenger la ihi to holaka ne hi to holaka ni si la dundi kono la comme ça wala hada même be na la je kenen ifana se ke sabuta xam maso bibliothèque nga moholu nya suma leje atete ko siti dulu alako parce que mo me kuma je mo ko tame message la naje ntendin semento benje wala doron se naje bibliothèque fana be fermedin ne ase nse munke alako sa fere mun alako mo kana alako téléphone le kana satire téléphone le kana fa donc ni ngala naje isa la me et puis isa na tamo futa fana donc wo kono mo ko be la messenger la na tata na messenger la ten ala ha message la na maji ala hala numéro laji ala hal to laji ni sa bula dula nyento lu kili ne bidin sala ka wulu ngole misri mo la feti be je lu wodu ni sali lu ngole mo ni se je la ka le ala ko misri mo lu khani hon konton mi be hon konton na hi hon konton ji inshallah wala mo hal be konton ni men dun tahta message be message la na lamma ba numéro mi ata wahato be numéro felenti 06 ala tade 06 79 52 68 20 bon ben kilila la paix bouloma isen kili numéro yina ni mamma soto ise message la je ou bien ise message tuji 06 79 52 68 20 wo fanan kola comment on appelle man trange voilà wo ni ha message la na ma ou bien ni hankili har ngurata ten ni men ta hankili ala ni la numéro noté si to noté parce que Abidjan téléphone fanga Abidjan ten mais mba bola so parce que wato dul sabula mode minuit fo ngol la nuit de la ni men ta hankili wala ça fait de bara message banal sala nale voilà il y a un message wol fam 06 79 52 68 20 merci beaucoup allo aliso to tala ni honte awa ni même fana be kiliro to comme étranger wonya moro isa sa gala ala nyenge tukunde 33 plus 33 nal hake plus 33 e xana 6 ke 79 52 68 20 plus 33 moro ete men na la sain atondi jongala dara me kanji halale Fatou Sekou Kamara halale ala hala nyem plus 33 6 79 52 68 20 donc njole njal sala fonse njabi tengala njal sala tem fonse do jabi alako ngala nyamenna voilà ngala plus 33 6 79 52
68 20. Voilà, matala koto. Voilà. Yenda mo ala barka mbata sewa be sewa fana be sewa Allah alin si nokon dema nala haje ere li ben na fongol to doron insha Allah al sa fon yenkene al sa fon yenkene ala ko mbata pensila makoto donc be ba jela le butugo ne ala hala nyini ala barka ala mute ben kambe duna dun tema na bungol konon na habi do konon da malu tema mo ni be message la na la hi to hola parce que ni se to hola ala ko men be bulala dia be organiser kurune ala ko se tar no je nyame mo me message la na je mo me kuma je bare message important fu sinin na to ben nje men monte la ten si be sambale ji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh